السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فاحنا غادي نخصوها للدرس ديال لا كونجوغيزون لونيتي ديداكتيك 6 لا سيمين 3. الدرس اليوم فهو بعنوان لامبارفي دو لانديكاتيف دي فيرب دو تروازيام جروب. إذا فايت لينا شفنا لامبارفي ديال البرومي جروب، شفنا لامبارفي ديال الدوزيام جروب. اليوم إن شاء الله في هذه الحصة فاحنا غادي نشوفوا لامبارفي ديال لي فيرب دو تروازيام جروب. فايتينا كيف ما كتعرفوا عرفنا بلي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي نو شونج با AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. اذا بالنسبه للبرومي جروب، بالنسبه للدوزيام جروب، بالنسبه للتروازيام جروب دائما كنكونجيو لي فيرب بنفس الطريقه في لامبارفي نفس لا تيرمينيزون. اذا بدايه نمشيو نقراو لو تكست donné dans la rubrique j'observe et je découvre. Quand j'étais petite, j'avais une poupée. Elle était très belle. Je la prenais avec moi là où j'allais. Et au moment où je dormais, je la mettais dans mon coffre à jouer. Je me plaisais beaucoup en jouant avec elle. Très bien. Donc, la première question. De quel temps s'agit-il dans le texte? Wesh passé, présent ou la future? Donc, لاحظوا معايا شنو قالنا. Quand j'étais petite, فاش كنت صغيرة. Donc, ما غاديش يكون عندنا البريزون لأن هادشي داز وما غيكونش عندنا الفيتور. Donc, c'est le passé. وهذه هي la réponse qu'on va écrire. Donc, la première question, il s'agit du passé. Très bien. Donc, c'est la première question. Il s'agit du passé. Pour la deuxième question, à quel temps et à quel mode les verbes sont-ils conjugués dans le texte? إذا غادي نرجعو نشوفو le texte وندوزو على les verbes كاملين ونشوفو شنو le temps ou le mode ديال هاد les verbes. Quand j'étais, إذا هذا le premier verbe. إذا هذا l'imparfait de l'indicatif. Le temps هو l'imparfait, le mode l'indicatif. J'avais, إذا حتى هذا l'imparfait l'indicatif. Elle était, إذا بحال était نفس الشيء. Prenez, إذا لاحظوا معايا حتى هذا l'imparfait de l'indicatif. J'allais, إذا حتى هذا l'imparfait de l'indicatif. Je dormais, نفس الشيء. Mettez, نفس الشيء. Plaisez, نفس الشيء. إذا إلا لاحظتوا عندنا لو طون اللي عندنا هنا هو l'imparfait. إذا هادشي اللي غادي نكتبو. بالنسبة لو طون غادي نكتبو l'imparfait. بالنسبة لو مود لأن l'imparfait كيكون في لو مود ديال l'indicatif. إذا عندنا le présent, le passé composé, le futur, هادو كاملين في l'indicatif. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. قالوا لنا souligne les verbes conjugués dans le texte. دونك غادي نحاولوا اننا نسطروا على هذوك لي فيرب اللي هما كونجوغي في لو تكست. غنبداو بالاول. جيتي اذا هذا لو فيرب الاول. بوتيت جافي اذا حتى هذا ان فيرب. اون بوبي elle était اذا حتى هذا ان فيرب نسطروا عليه. très belle je la prenais اذا حتى هذا ان فيرب prenez. avec moi là où j'allais اذا حتى هذا ان فيرب j'allais. et au moment où je dormais, إذا حتى هذا un verbe dormir. Je la mettais, إذا هو un autre verbe, dans mon coffre à jouer. Je me plaisais, إذا حتى هذا un verbe. Beaucoup en jouant avec elle. إذا هادو هما les verbes conjugués اللي عندنا في le texte. Très bien. Deuxième question, شنو قالوا لنا؟ Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? إذا غادي نحاولوا نعطيو l'infinitif ديال هاد les verbes هادو كاملين. صافي؟ إذا غنبداو بلو بروميير فيرب. عندنا était. هذا سي لو فيرب être. لاحظنا. ندوزو لو فيرب الثاني. j'avais. هذا سي لو فيرب avoir. ندوزو لو فيرب الثالث حتى هو était. سي لو فيرب être. ندوزو لو فيرب اللي موراه. prenez. هذا c'est le verbe prendre. Le verbe les morats.
aller, c'est le verbe aller. Le verbe dormez, c'est le verbe dormir. Mettez, c'est le verbe mettre. Me plaisez, le verbe se plaire. C'est un verbe pronominal. Maintenant, إذن هادو هما l'infinitif ديال هاد les verbes être, avoir, être, prendre, aller, dormir, mettre ou se plaire. إذن هادو هما les infinitifs ديال هاد les verbes conjugués في le texte لعندنا. Très bien. Alors on passe à la question suivante. À quel groupe ces verbes appartiennent-ils? إذن هاد les verbes هادو كاملين اللي شفنا ce sont des verbes du troisième groupe. Ce sont des verbes du troisième groupe. Très bien. On passe, on complète la conjugaison des verbes dans le tableau suivant. Et dans le tableau, on a quelques verbes, on va conjuguer. Alors, le verbe avoir. J'avais, il avait, qu'est-ce qu'on a été, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT. Le verbe être, j'étais, elle était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. Le verbe se plaire, je me plaisais, il se plaisait. ما ننساوش le pronom réfléchi ديال le verbe pronominal. Se, me, te, nous, vous كيتعاودوا. Nous, هذاك le verbe pronom هذا راه ماشي le pronom personnel, هذا راه le pronom réfléchi. داك ce كتولي nous. Nous plaisions. IONS. Vous plaisiez. IEZ. Il se plaisait, AIENT. Très bien. On passe maintenant à la rubrique je retiens. Qu'est-ce qu'on nous a dit? L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Et dans l'imparfait, il indique une action qui a duré dans le passé ou qui se répétait plusieurs fois. كيحدد لي واحد l'action اللي كانت طويلة في الماضي أو لا كانت كتتكرر متكررة. À l'imparfait de l'indicatif, les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que les verbes des autres groupes. إذا هي اللي قلنا في l'imparfait les verbes عندهم نفس la terminaison اللي كتكون عند le premier groupe وعند le deuxième groupe. دائما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour conjuguer les verbes du troisième groupe à l'imparfait de l'indicatif, on prend le radical de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. هذه واحد المعلومة مهمة. أي verbe بغيت نكونجوغيه في l'imparfait كنكونجوغيه في البريزون مع نو بحال هكا nous prenons كنحيد له ONS وكندير لا terminaison de l'imparfait. أي verbe باستثناء le verbe être. Donc بحال هنا عاود لاحظوا prenons حيدنا لا ONS ودرنا لا terminaison ديال l'imparfait IONS nous prenions. إلا بغينا نديروها مع جو غنديروا لا AIS je prenais وحنا غاديين. Donc, le verbe être n'obéit pas à cette règle. Le verbe être اللي ما كيحترمش هاد القاعدة. بالنسبة للكونجيغيزون ديال لي فيرب ديال الترويزيام جروب كيف ما كتلاحظوا ها هما لو فيرب avoir, être, faire, dire, prendre, se rendre ها هما كاملين كونجيغينهم من هنا نشوفوا الطريقة ديالهم ونحاولوا نحفظوهم.